kok sibrama tu pura tata. Jeng tu bitin kaya, bitin tu jami samung tangi bong no Subodh ba bong no mukhajaga, ama itu kuno mugiak. Jauh jaga bukti kubu mani abar oke tamjan hekalai jaga ta. Karam sungje sungno je second position tanggai, sungje ama heke position lai tongi mani abo bunyi makhluk kah kuno mugiak. Abo tu sudu blame kaya, Tipra Motha ni image no down kanya ni bagai, angos ama hekne ang blame na ang bagai. Bubagaran thani obono poito bubagra song kisah jas kontung song yak soman kisahla roi thanai. Kok sibrama tu pura tata. Jeng tu bitin kaya, bitin tu jami samung tangi bong no Subodh ba bong no mukhajaga, ama itu kuno mugiak. Jauh jaga bukti kubu mani abar oke tamjan hekalai jaga ta. Karam sungje sungno je second position tanggai, sungje ama heke position lai tongi mani abo bunyi makhluk kah kuno mugiak. Abo tu sudu blame kaya, Tipra Motha ni image no down kanya ni bagai, angos ama hekne ang blame na ang bagai. Bubagaran thani obono poito bubagra song kisah jas kontung song yak soman kisahla roi thanai. Kok sibrama tu pura tata. Jeng tu bitin kaya, bitin tu jami samung tangi bong no Subodh ba bong no mukhajaga, ama itu kuno mugiak. Jauh jaga bukti kubu mani abar oke tamjan hekalai jaga ta. Karam sungje sungno je second position tanggai, sungje ama heke position lai tongi mani abo bunyi makhluk kah kuno mugiak. Abo tu sudu blame kaya, Tipra Motha ni image no down kanya ni bagai, angos ama hekne ang blame na ang bagai. Bubagaran thani obono poito bubagra song kisah jas kontung song yak soman kisahla roi thanai.
tabuk sigram tu pura tata जोंथ' बि टीम खाया बि टीम हिसाबै सामों थाङै बंनो सबखा बा बंनो मो खायजागा आमा हायथ' कोनो नुदियाखै बेयाव आ जागाव फुक्तिखौबो माने आबारखे तामजन हायख्लाय जागौता कारण जों जे सेकेन्ड पजिशनाव थांगै जों जे अमा हायखे पजिशन लाइ दंनि माने आबो बुनि मखल काहामखौ नुदियाखै आबो जे सुरु ब्लेम खायै Tipra Motha ni image no down खानि बागै आं अमा हायखने आं ब्लेम ना आं बागै तो बुबाग्रान थानि अबनो पयतो बुबाग्रा जोंनो फिसा जेसपन्टन जोंनो याक समान फिसाला रैखानाय Lai thangnai sali saltam romoi Tipra hastewo belaino ufla kafla salaijak tamoni bagai hinba Tipra Motha shoi de BJP ni B team abo haino Swngmung asaijak jotoni bokhrogono Bahaikhe Tipra Motha BJP ni B team Wngwi man abo haino Swngmung Tisakha MLA Khatung Debbarma faidike chung bini bukuktingno shoi khanai neleyano bo bahai Swngmung Tisakha MLA Khatung Debbarma Mereka hambai media tapuk sengno, nino ngokok sengno nyabai, kok mungkin seng kono bukuk dikupul ngabahaya, jara pakai seng kok sanai, cinta bus season nungki kakak bus seng kok sanai, je season soli mani, second time season solika, bila March solika, 24 tarik sini, 28 tarik jara, airport second season solika, 4 days ni bagai, gata bus season solika bus seng kok sanai, sini scoop jara pakai angkat seng obusi kok sanai. जों कोनो बुक दिगुफुं मुथुब जागा बाहाय कोनो बाहाय बिदाय गैया जोंनि जे साथा टिप्रासनो रिलेटेड टु टिप्रासा हामग्रानि बागै जे कक साना दं जों साइनि दङ अमुं दङ जों एडिसे हामग्रानि बागै एडिसे फान्ड होयानि बागै कक साइ दङ अ बुक दिगुफुं मान गांके जों साया दङ सेसन बुरुनु जों साया सेसन बुरु जोंनि टिप्रासा डेभलपमेन्ट जोंनि बरकनो आपग्रेडेसन खायनि डेभलपमेन्ट खायनि कक सायांखो साया नानि जोंथ' साइन दङ नरो नुगै दङ Sini 13 jone MLA bisingo sing kok sabrum no get tiplen kok no sing abno upgrade khanyani bagai abono bagai sing kok sain tongo kok to sing kun saja yang ya ge o jaga bukti ko mani abarokhe tamjan heklai jaguta conspiracy sini dolni bisingo abai khanyai to ang ama haito ne ang wansugya sini dolni bisingo sing dol to maharaj songsak Maharaj ni mes Maharaj netutori tongsak bini leadership bo jotoni bini for base khai bono fake khaino Tipra Motha bo abo Tipra rajyoni rajniti itihas abo record khaikya second position thangai tabuk biriji asono asungmani abo beng Maharaj ni mes ba regional party kuno dine ekok babe basa hoi double digit party ngeko abo noroku saimano katabu Sini LP leader of opposition bini performance खूब कहाँ वो विधानसभा कॉकटी सावो जतनीति सावो टिप्रासर जो फनिंग कॉकटी सावो जतनीं कॉकटी है जों बाजार को conspiracy एमन ताबुक Tipra Motha नि पोजीशन और तो क्या conspiracy का Tipra Motha ताबुक एमन अवस्था होता हो अब है जान मुझे क्या है BJP नि BTM नन कॉक तो कोनो प्रश्न से फाया है सी जों protected bill ने against जों कॉक सावो protected bill ने against सिनी Tiprasana hamgran bai kok saw sulu Tiprasa sime as a whole the state photos simi jonagon gate subida manan bagiti kok sajagai tongo o jaga to जों बिटिमिं हिसाबै सामगानो कोन प्रश्न से फाया जों बु जागा बिटिमिं खबा सिन एक्टिविटीज फुनु दिता सिन कोन बिटिम आबा एक्टिविटीज नु जगिया कारण बंग आइडियोलॉजी बि सिन आइडियोलॉजी फेरो सिनि नाहार मंग ग्रेट एक्टिव लेन के बरंनि नाहार मंग बाय सिन नाहार मंग मुसिमिलिया
जों बुजागा बंनो बीटीम हिसाबै सामुंटाङै बंनो Subakha ba bong no khajaga ama haje kono mugya bla ta pujo ke o kok si jamung ki tatal dah na puja o kok si ram to pura tatal जों to b team khaya samagro Tipra sana Bahaikhe promote khai yak samari klamana ni bubagra jehitu netito oi जोंनो borogo asa tongo borongni be ekta aspiration tongo je bubagra neti at least something is going to be achieved aptik na asa tong asa rogino bororok tabuk Kisah misa karena 2-3 mas sekarang kisah lara seorang baca, hai pano borok tabu hai bekap kira guna bubak rona nasi gitu. Oh jaga B team ni sawai onek kisah politik itu tahu abo, jeng Bahaikhe abo Tipra kasih serai dol enggak, regional party second position sanggai, gerida sundokal kai tongka, abo tu kok sana nyo hai sih, abo sapuna abo bastawa abo kubu ini ramza jata. Region tabung abo nu kok sekali yak tong man CPN. Kongres, IPMG, BJP, kayak gini tuh ya tong nai, oh sokran tuh seperti sokran tuh, nih bang sokran. Sokran tuh abo, onek political party ni tong mano, karena sengje second position tanggai, sengje omah ke position lain tong gimana abo, punya makhluk kahang kenu kia abo. How come? 2 bos ni party, Bahaikhe second position tanggai, second largest party kaya bo opposition ni position asuk tong kia. Aku bui makhluk nukia, abang onek kok saw. CPM Kongres rok Arab bubagra party riake, ini khomata phakemu, ini borok se khomata phakemu, borok se power phakemu, oro Motha ke nide dunia omah ke sini je sungje jaga sognya tongmani sogiman liya, amah onek kok kau, itu apa haya. Je jaga plain area bong percentage vote naik ni kengke, rainu percentage vote BJP in favor bong rukha, jara naik rukha, itu abo je sudu blame khaye Tipra Motha ni image na down khanye ni bagai angos omah ni ang blame na ang bagai ma khoting nei ngia Tipra rajyo ang na dinong nang sanamu sung Tipra rajyo sung omah hai onek regional party khekya regional party khaimani pore onek bororok bisas awai jora kamai thang akuk tong কিন্তু bobagrani poti hei bini poti bisas awai bororok asuk khai tong mane abo o sung age khai tong ma bai omo khai tong ma fer ga a effect rok bisi nangla karon bobagra kubui ti samungtang tong bobagra borong top thakok dia kubui kok sawa kubui ni tuni bo taw borong thani thangui tong bono kaham respond hui tong a sei rokom kono effect ngan ne ang mone khela Bahaikhe kesar mong tong nai o kok no khnawi to khau drum tong nai bo kha udrum nai rok baksa tong do baksa haino flying hisabe bobagra na adorsno kahamko busiya sini principal ideology ni kahamko busiyo baksa phajya baksa ka thangai ar thangangka nacha choksa ta tongjangna am hai bororok jimi sengo haipono bobagra ni jora o phai bo borongno message mani bisingte boror ha hai khapira bi phai ka bobagra ni thani omono poito bobagra sangna pisa jesponteng sangna yak saman bisala roichanai a poito tong boro aboni bagaino ang sanamu songo bororok tabuk bobagra nun poito sati bobagra tam khlai bobagra sono tam tobiri phai aga kan songma ta asuk din to song CPM 25 bosor ek nagare consecutively 5 tam borok omo saloka prohasan saloka ab salmong bising tipon sin borok tola kol thanga tabo hai bobagra bon netito roi Tipra sono sabai thansa khaya nai o jaga asuk platform to boi sona 13 MLA seat roi sona second largest party position tobiri ka tabo te kisa dagar la kha mor khangke sung Bahaikhe dabina hasil khaiman a jaga sung dojjoro moi pesen no moi sung bobagra ni nahar mo bobagra no sung nasigi bono logri ma tong o meso sung tong nai kok sibamu to pura tata जों to B team khaya B team hisabe samuntangai bongno Subakha ba bongno mo khajaga ama haite kono mugya ga o jaga phukti ko mani abarokhe tamjan heklai jaguta
कारण जों जे सेकेंड पोजिशनाव थांगै जों जे अमाहायके पोजिशन लाइ दंमोन आब बुनि मखल काहमखौ नुगियाबो आब जो सुदु ब्लेम खायै Tipra Motha ni image na down khani bagai ang अमाहायके आं ब्लेम ना आं बाकी तो बुबाग्रा थानी अबनो पोइतो बुबाग्रा जों किसा जेस पंथों जोंना याक समान किसाला रैखानाय সকাল লোকরংনি বখানো কিয়রনাই অফার দংনাই 3 নভেম্বর সালমারিনি সিমি 11 নভেম্বর সালমারি জরা দিওয়ালি টেরনি pohor kuchung haike o tongthokmani salo sakbai thangbo muchangai phaideng makunjiseri jewelers bai baksa makunjiseri jewelers চম্পকনগর বাজার শালথাং ত্রিপুরা ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वैनिला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वैनिला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वैनिला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले।